हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मो कीर्तिकेशी चैनल को आपण मानक स्वागत। आशा करछि आपण माने समस्ते भलरे थिबे। इटी आज मु बनेछि मंडा पिठा, मटर पुर दिया मंडा पिठा। तो मटर पुर कथा कहला माने आग तो मटर आसीबो। इटी मटर को भल से धोई देछि। सेतरे अदा किछि दोछि सिजिबा पय। मु इटी मटर को राती रू काली भिजेई की रखिथिली। ता सहित आलू को छोट छोट काटी, मटर साइज आलू काटी। जमती आम सिंपली नॉर्मल जमती आम मटर तरकारी करने को मटर सिझाऊ, हलदी गुंड लुण देकी जमती सिझाऊ सेमती सिंपली सिझेबा। मुझे अदाटा आड कर अदा कहीं तरकारी बनाऊने आम पुरटा बनइबा गोटे भजा। तो अदा देले तार बास्नाटा भल आसो। मुझे को सिझा को छाड़ देजी। मुझे मटर को बेसी सिझेनी। मटर को दुईटा सीटी मीडियम फ्लेम रे देकी सिझेजी, कारण मटर जब बेसी सिझीज आलू को सहित छोट छोट थी सब मिक्स हो। देखो केंद्र मटर मोर हाफ बॉयल हो पूरा प्रॉपर्ली रेडी। मटर सहित आलू आलू भी आलू पूरा सिझीगला बेलू मटरटा हाफ बॉयल हो। आपण मैंने एमती ही सिझेबे। मुझे गाजर किसी नहीं खाली मटरटा सिझे देले तो हेनी, पुर तैयारी करा पड़े। पुर तैयारी मुझे कड़े नहीं ता सहित किसी कटा कंचा लंका, कच्चा टमाटो, अदा छेचा आउ पियाज। पियाज आपण नहीं पारे न नहीं पारे आपण के इच्छा। जदि किसी पर्वपर्वाणी बनाऊँ तो पियाज पड़ोनी, तो आपण पियाज ननेले भी चलो। मुझे मोर कड़े ताती गला कि सोरिष तेल नहीं। सोरिष तेल आपण नहीं ननेले भी चलो, रिफाइन तेल नेले चलो। मुझे सोरिष तेल खाई फुटन आड कर तेल गरम होगा जीरा भी आड कर नॉर्मल जमी आम भाजे किसी पियाज सेमती पियाजर स्मेलटा जावाई खाली भाजा। से जो बेसी डीप फ्राए करवानी। पियाज आम छेचा अदा रखी अदाटा को आड करवा। अदाटा को आम टे भल से भाजीदेव अदाटा को तेल अदाटा देखते अदा होगा। टमाटो जो करते टमाटोटा नहीं टमाटो पानी टमाटोटा जमी मिक्स होमती ना। देखते एमती ना आमर तेल भी छाड़गला टमाटर पानी मारिकी। ता सहित मुझे किसी नहीं गरम मसला गुंड। तो आपण मैंने गरम मसला नहीं पारे। गरम मसला जो मैंने न नौकरी से जीरा लंका गुंड पछरे नहीं पारे। एबे जीरा लंका गुंड पकेबेनी, तैयारी सैला बेलू पकेबे। मुझे तो गरम मसला नहीं तो ये मझे ही आड कर दूसरी। तो आमर हो गला मसलाटा रेडी। आलू मटर सिझा जो रखी आड कर। आलू मटर आपणकर अधिका पानी रही जाए से पानी गुड़ाक आप काढ़ी नहीं पारे। आउ जो किसी अल्प पानी देखु केमती मोर टिके टिके पानी अच्छे जो पानीटा रमें से कड़े ही सोक कर छाड़देवा ताको हाई फ्लेम देकी। आ मटरटा को से मसला सहित भल से मिक्स करने को छाड़देवा। पूरा भाजीदेवा मटरटा को। ये आलू सहित मटर सब गोटा गोटा केमती अच्छे और हो गला। मुझे धनिया पत्र देकी भल से मिक्स करदेवी। आपड़ यही समय ही जे जीरा लंका गुंड देवे जे यही समय ही देवे, गरम मसला देवेनि। तो ये मोर पूरा रेडी हो गला आलू मटर पूरा। आपण मैंने देखते केते सुंदर अच्छे। आम ए जंतुणी प्रस्तुत करवा। मुझे जंतुणी प्रस्तुत करने को अरुआ चाउल को धोईकी ताको भल से गुंड करने आपण ये अरुआ चाउलटा को पूरा प्लेन गुंड करें कि चलारे चल पारे। ना से ग्राइंडर कला बेले सुजी दाना परिका रही जाए। सुजी दाना परिका कले से आहरी भी बढ़िया लगे, खाइला बेलू को भल लगे। तो आपण इच्छा आप प्लेन नहीं पारती, सुजी दाना करके भी नहीं पारती।
ମୋଷ୍ଟଲି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଚାଉଳ ଚୁନା ସହିତ କେତେ ପାଣି ଦରକାର। ଅଧିକା ଯଦି ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ପାଣିଆ ହେଇଯିବ, ଯଦି କମ୍ ପାଣି ହେଇଯାଉଛି ସେଇଟା ଶୁଖିଲା ଶୁଖିଲା ହେଇଯିବ, ଯନ୍ତୁଣୀ ହେବନି, ସିଝେଇବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ପଡ଼ିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କରେକ୍ଟଲି କେତେ ପାଣିରେ କେତେ ଚୁନା ଦରକାର, ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ 2 ତାଟିଆ ଚାଉଳ ନେଇଛି, ତ ସେଇ ସମାନ ତାଟିଆରେ ମୁଁ ଏଠି 3 ତାଟିଆ ପାଣି ନେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ନିଅନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେବେ ତା'ର ଗୋଟେ ଅଧିକା ଷ୍ଟେପ୍ ପାଣି ନେବେ। ମୁଁ ଯେହେତୁ 2 ତାଟିଆ ନେଇଥିଲି, ଏଠି 3 ତାଟିଆ ପାଣି ନେଉଛି, ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ ନିହାତି ଭାବରେ। ତ କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଯେଉଁ ପାଣି ରଖିଥିଲେ ମୁଁ ସେ ପାଣି ସବୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେଉଛି। ପାଣିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଡ଼ିକି ପାଣିରେ ଲୁଣ ଦେବା କିଛି, ପାଣିରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପକାଇବାନି ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡଟା। ପାଣିକି ଆମେ ଘୋଡ଼େଇକି ପାଣିକି ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ପାଣିଟା ଫୁଟିଲା ପରେ ହିଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ପକାଇବା। ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡକୁ ଆମେ କେବେ ବି ପୁରା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଢାଳି ଦେବାନି, ଢାଳିଲେ ଆମକୁ ଏଠୁ ବେଳିବାକୁ କଷ୍ଟ ହେବ। ଆମେ ତାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇକରି ପକାଇବା। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ତେଜପତ୍ର ଦେଇଛି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ପତ୍ର ନଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କେମିତି ଚୁନାକୁ ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖେଳେଇ ଖେଳେଇ ପକାଉଛି। ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖି, ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିଲେ ଲାଗିଯିବ। ତ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ଯେମିତି ଚାଉଳର ଗଣ୍ଠି ନ ରହିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସ୍ମୁଥଲି ମୁଁ ଏଠି ତାକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିଛି। ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଲାଗେ ଯେ ମୋତେ ଯନ୍ତୁଣୀ ଆସୁନି, ତ ଆପଣ ଚାଉଳ ସହିତ ପାଣିର କମ୍ବିନେସନ୍ ଯଦି ଠିକ୍ ନେବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଆଳୁ ମଟର ପିଠା ଏଇଥିପାଇଁକି ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେଲି ଯେ କାରଣ ନଡ଼ିଆ ପୁରକୁ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି ମିଠା ଖାଇବାକୁ, ତ କିଛି ରାଗ ରାଗ ହେଲେ ଆହୁରି ବି ଭଲ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ ବି ଆଶା କରୁଛି ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ଆଳୁ ମଟରର ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଛି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରପର୍ଲି ପୁରା ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ, ତା'ର ଗଣ୍ଠି କିଛି ନାହିଁ, ଚାଉଳ ପୁରା ମିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାଢ଼ିପାରିବା, ନାଇଁ ତ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତିଆରି ନ କରୁଛେ ତାକୁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିଦେବା। ଘୋଡ଼େଇକି ରଖିକି ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ ପିଠା, ତା'ର ପୁର ଦେଇକି ଆମେ ସେଇଟାକୁ ମଣ୍ଡା ପିଠା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରା ପୁର ଦେଇକି କେମିତି ମଣ୍ଡା ପିଠା ଗୋଲ ଗୋଲ ତିଆରି କରିଦେଇଛି। କଥାରେ ଅଛି ଗୋଲ ଗୋଲ ମଣ୍ଡା ପିଠା, ପୁରା ଗୋଲ ଗୋଲ ତିଆରି କରିଛି, ଟିକେ ଚେପଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଆପଣ ଇଡ଼ଲି ଛାଞ୍ଚରେ ବି ସିଝେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ରସ ପାତ୍ରରେ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପିଠାକୁ ପାଣି ଦେଇକି କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ପିଠାକୁ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଏମିତି ବି ତିଆରି ହେବ, ପାଣିରେ ବି ଆପଣ ଛାଣିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ଟା ଇଜି ଲାଗିଲା ତ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗେ ସିଝେଇବାକୁ। ମଣ୍ଡା ପିଠା ଯେତେ ସିଝେଇବେ ସେତେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି ମଣ୍ଡା ପିଠା ରେଡ଼ି।